أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى واتقوا الله. Wala ta'awanu 'alal ism. Kita diperintah untuk bertolong-tolongan dalam kebaikan dan dilarang dalam bertolong-tolongan pada ismi wal udwan. Apa makna ismi wal udwan? Wala ta'awanu 'alal ism wal udwan. Tapi jangan kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa, di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Baru wattaqullah. Apa arti wattaqullah? Apa makna takwa? Ada maknanya tuh, makna tingkat tinggi, makna sedang-sedang, makna sederhana. Sederhana apa? Imtisalu awamiri wajtinabu nawahihi. Oke. Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Itu takwa itu. Kalau tidak seperti itu tidak takwa. Maksiat namanya kalau kebaikan ya. Baik. ولا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. طيب. Barakallahu fiik. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم Ya, diharamkan atas kamu maitah. Apa maitah? Bangkai. Wadam? Darah. Lahmul khinzir? B1, B2. B2 lagi. B2. Kalbun enggak jadi dah. Hurrimat alaikumul maitah waddam wa lahmul khinzir. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل. Gimana? Bukan damu. Waddamu ya? Wadamu. Kenapa wadamu? Karena dia mubtada. Mubtada hukumnya marfu', ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri. Ya, ini mudhaf-mudhafun ilaih, daging babi. Wadamu bukan wadama. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri. Kama uhilla li ghairillah bih.
Coba. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم Bagus. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام Baik. ذلكم فسق Kok. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون Mantap. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم Baik. يسألونك ماذا أحل لهم Baik. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله Naam. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه Baik. إن الله سريع الحساب Ada yang tercecer enggak? واتقوا Wattaqullah. واتقوا الله Naam. إن الله سريع الحساب Baik. اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم Naam. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا Nah. Reset ya. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا kurang. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن Baik. إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان Baik. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين Mantap sendiri. Oke. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد atau kamu datang salah seorang dari minkum ahadun minkum minal ghaiti. Ghaid apa ghaid? Kamu datang dari tempat ghaid. Ya, ghaid itu sama dengan bahasa sekarangnya WC. Ya, kakus atau tempat buang air, buang hajat, ghaid. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahad dua kali au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa baik falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ya. ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Al-Maidah ayat 6 ini tentang apa ini? Tentang wudhu dan toharah, tayamum. Tayamum apa? Tayamum dengan wudhu. Kalau tayamum dengan debu, wudhu dengan air. Ya. Kondisi apa yang membuat tayamum? Nggak ada air situ lagi. Yang memungkinkan kita tayamum itu disebabkan dua. Salah satunya air nggak ada. Yang kedua? Yang tidak bisa menahan. Penyakit. Pernah kejadian sahabat qataluhu. Dia telah membunuhnya dari sebab memberi fatwa tanpa ilmu. Dari sebab salah-salah berita fatwa mati orang garaja. Disuruhnya mandi, kalau junub itu mandi, padahal nggak mandi karena sakit, kondisinya sakit parah. Kalau mandi nanti terbuka lagi lukanya, mengalir lagi darahnya, habis darahnya matilah ya. Nah, itu sebab fatwa tanpa ilmu membuat orang mati, membuat nyawa melayang. Oke, qatalu. Dia telah membunuhnya. Oh ya. Ini disebabkan ente tidak menemukan air atau disebabkan kamu sakit. Mana di sini tadi ya? Wa in kuntum, mana tadi? Wa in kuntum marda sakit. Ya. Aw ala safar, atau dalam keadaan safar, di perjalanan, atau dari keluar WC, tidak ada apa? Gak ada air di situ, kering, kerannya putus misalnya. Oke, lanjutkan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum Nah, perjanjian yang disepakati. Misa, ya misa, wa misaqatul ladzi wasaqakum bih. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum mitsaqakum
mi, ada wawunya di situ. Jadi tidak perlu pakai gunnah dia. Mim bertemu waw zahar safawi. Kalau tidak ada waw baru dengung dia. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقة الذي واثقكم به. Oke. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقة الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. Misaqahul lazi atau misaqatul? Qahu, bukan tu ya. Baik. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. Masya Allah, barakallahu fiik. إن الله عليم بذات الصدور. بذات الصدور ya. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Ta'dilu, sedikit lagi aina. Ta'dilu. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله طيب. إن الله خبير بما تعملون. طيب. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Naam. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. طيب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم طيب. واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب. وإذ أخذ No. ولقد أخذ Itu dia. ولقد أخذ الله ميثاق ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. No. Sungguh Allah telah mengambil perjanjian, ya, perjanjian yang teguh kepada dengan Bani Israel. Wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiba ya. Walaqad akhadha Allahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiba. Naam. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. Bisa itu? وبعثنا منهم 12 نقيبا.
bikin melejit kayak meroket dia kan. Nah, signifikan apa namanya istilah itu? Suara yang signifikan. Nah, ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا من منهم 12 نقيبا نعم وقال وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا أحسن وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم. فبما نقضهم ميثاقهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. Apa yuharrifun al-kalim? Yuharrifun, harrafa yuharrif, tahrif. Apa artinya yuharrifun al-kalim? Orang Bani Israel, orang Israel, Yahudi, yuharrifun al-kalima. Kalau ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad itu sebagaimana kenalnya dia dengan anak-anaknya. Apa maksudnya itu? Berpaling. Maksudnya dengan kebenaran bahwa Nabi Muhammad itu diutus sebagai nabi terakhir, dia sangat tahu sifat-sifatnya sudah dijelaskan di Taurat, ya, bagaimana apa umatnya juga, bagaimana pokoknya seluruhnya diceritakan sebagaimana anaknya sendiri, bagaimana dia kenal. Mungkin seorang bapak tidak kenal seorang anak. Begitulah diumpamakan oleh Allah tentang keberadaan Rasulullah diutus itu sudah dijelaskan dalam Taurat, sehingga orang Yahudi ulama-ulamanya mengetahui keberadaan Nabi terakhir ini, ya. Kalau ini lain lagi, bukan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, ini yuharrifunal kalim. Berpaling. Yuharrif, mereka suka memutar balik Taurat. Sama dengan ahlu bidah di zaman di umat ini, kayak istawa dibilangnya istaula, yadun dibilangnya udroh. Kan ada tangan Allah itu adalah kekuasaan Allah. Allah turun itu rahmat Allah yang turun, bukan Allahnya yang turun. Padahal Allah punya sifat turun, ya. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu, setiap malam, ya, kullu lail. Dibilang rahmat yang turun. Itu namanya yuharrifunal kalimah. Apa artinya? Yuharrif, mentahrif, memalingkan makna kalimat dari tempatnya yang sebenarnya. Maksud yang sebenarnya itu dipalingkan. Itu sifat Yahudi itu. Kalau ada umat Islam yang memaling-malingkan makna seperti itu, kayak ahlu bidah, seperti Sufi, seperti orang Al-Ash'ari, Asy'ariyah, Mutaridiyah,
Itu mirip syabihun bil Yahud. Syabihun serupa dengan orang Yahudi. Kalau ada umat kita ini, umat Islam yang rusak, berilmu tapi memaling-malingkan makna, ilmunya dipaling-palingkan, nah itu sama dengan syabihul Yahud, serupa dengan Yahud. Kalau dalam umat kita ini ada yang beribadah sangat semangat tapi tanpa ilmu dengan sesat, syabihun bin Nasara, cukup semua di sini. Jadi umat Islam ini akan seperti dua sendal dengan Ahlul Kitab itu. Seperti dua sendal, sepasang sendal. Apa makna sepasang sendal? Sepersis. Kalau Yahudi dahulu begini begitu, diikuti pula oleh orang umat Islam. Sampai-sampai kalau Yahudi itu masuk ke lubang dok, pasti sungguh-sungguh umat Islam itu ikut Yahudi juga ke lubang dok. Segitulah. Saking fanatiknya orang-orang yang sesat itu kepada Yahudi Nasara. Ya. Kalau dia pakai jas ya pakai jas juga. Pakai dasi ya pakai dasi juga. Apalagi ilmu filsafat ya filsafat juga, ya kan? Padahal Imam Syafi'i bilang filsafat itu kekufuran. Oke. Nah, ulang lagi, yuharrifunal kalima am mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dzukkiru bih. Yuharrifunal kalima am mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dzukkiru bih. Melupakan sebagian besar dari apa yang diperingatkan oleh Allah kepadanya dengannya. Oke. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Baik. Apa lagi? Fa'fu anhum wasfah. Naam. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yuhibbul muhsinin apa artinya? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik. Apa berbuat baik? Muhsin itu gimana? Ihsan? Itu Anta muda apa yang ingat. Anta budallah ka'annak tarah. Fa illam takun tarah hainahu yarah. Jadi anta'mal, ya, beramalnya itu seolah-olah seperti dia di hadapan Allah, melihat Allah, ya. Dia dilihat, dipantau Allah. Kalau orang dipantau bagaimana dia? Sebaik-baik mungkin lah. Ambil muka lah, tangkap telur lah, ya kan. Kalau orang ambil muka sama manusia, kalau sama Allah lebih lagi dari itu. Makanya dia ihsan, tingkat tertinggi dalam agama itu adalah berbuat ihsan. Dia beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau dia tidak mampu melihat Allah karena seolah-olah aja, karena memang di dunia Allah nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat di akhirat. Mana dalilnya? Allah bisa dilihat di akhirat. Dalam surah Al-Qiyamah ada. Wujuhui yauma idzin ila rabbiha nazirah. Wajah mereka berkelimis, berseri-seri ketika melihat memandang Allah, kepada Tuhannya dia memandang, ya. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah mereka di hari kiamat, di akhirat nanti berbinar seperti bulan purnama. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya mereka memandang. Memandang. Jadi memandang Allah itu, siapa yang enggak bisa memandang Allah? Siapa? Orang kafir. Mana dalilnya? Surat Mutaffifin. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sungguh-sungguh terhijab. Sungguh-sungguh orang kafir itu dari memandang Rabbnya. Orang mukmin bisa memandang dengan nadir, dengan berbinar, dengan berkelimis, dengan bercahaya layaknya bulan purnama, ya. Akan tetapi orang kafir ditutup dari melihat Allah. Karena Allah nggak suka dengan orang kafir. Ditutup, itu penghinaan. Berpaling aja kita sudah menghina. Ngomong sama orang dipalingkan wajahnya.
Nggak ditengoknya gitu. Abil, Abil. Ini pelecehan ya kan. Tapi kalau memandang itu baru menghormati orang namanya. Maka jangan wala tusair khaddaka lin nas wala tamshi fil ardi marah. Sepertinya itu. Wala tusair, jangan kamu palingkan wajahmu khaddak, dahi atau wajah, muka. Ya. Wala tusair, surat apa itu? Luqman lagi. Wala tusair khaddaka lin nasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu palingkan wajahmu dari memandang orang, dari melihat, dan jangan kamu jalan seperti jalan orang angkuh. Wala tamshi fil ardi marah. Jangan kamu tamshi tamasya, berjalan. Tamasya itu artinya berjalan-jalan ya. Ya. Wala tamshi fil ard. Jangan kamu berjalan di bumi ini dengan marah. Marahan artinya sombong angkuh. Oke, lanjutin. Apa lagi tadi? ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة والبغضاء إلى يوم القيامة. Pakai granit sedikit kan enak. Ya. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Nah. يا